Assalamualaikum dan salam sejahtera to all. Di dalam video kali ini saya hendak menerangkan berkenaan bagaimana penggunaan sketch, 2D sketch, okay, 2D sketch dan juga beberapa parameter yang terlibat. So, kalau kita lihat ya, seperti mana sebelum ni saya dah terangkan, kita ada beberapa tab seperti home, insert, annotate, parameter view and so forth. Dan untuk melibatkan penggunaan sketch, kita boleh pergi kepada home tab yang mana ianya terdiri daripada draw section. All this draw section. Okay. Manakala kalau kita nak tengok pada menu bar, sekiranya anda tidak mempunyai menu bar ni di atas ni, sekali lagi saya nak terangkan, you just expand this arrow. Katakan kalau you tak ada kalau you tak ada menu bar di atas, yang mana ini agak amat penting, okay, di dalam activity AutoCAD ini. So you just need to expand this arrow and then go to show menu bar. There you are. So it will appear like this. Okay. Kalau di dalam tab command tab, icon command tab is under home tab, dan kita akan melibatkan penggunaan draw di sini. Kalau kita nak menggunakan menu bar, menu command, so you just need to go to here draw, dan semuanya ada di sini. Alright. Okay. Since kita telah bekalkan dengan draw section pada home tab ni, so saya akan menggunakan shortcut pada icon command di sini lah. Okay. Alright. Sebelum kita mulakan di sini, saya ingin terangkan kepada anda bagaimana kita nak setkan, okay, how are we going to set the paper space. Okay. Katakan kita nak menggunakan A4 paper, kita nak draw or sketch 2D pada A4 paper landscape, let's say for example. So kalau kita tahu A4 paper, dia punya size adalah 210 mm times 297 mm. Okay, 210 mm kali 297 mm. So itu untuk landscape. Kalau untuk portrait, dia terbaliklah kan, 297 mm kalikan dengan 210 mm. So what you need to do is that you need to go to format and then you go to drawing limits. Okay, ni kita nak setkan drawing limits kita kepada size landscape, A4 landscape. Okay, A4 landscapes. So what you need to do is that you just need to go to drawing limits, dan pada bahagian ini specify lower left corner pada command line ni. If you still remember, saya ada beritahu pada you sebelum ni, kita kena sentiasa refer pada command line untuk step activity yang kita lakukan, okay, untuk confirm apakah activity yang sedang kita lakukan dan what is actually the next step that we need to do. Okay, so kalau kita tengok di sini, kita refer pada command line ini, dia menyatakan bahawa specify lower left corner di sini. Okay, lower left corner. So kita maintain width 0,0. 0 pertama ni untuk koordinat X, manakala 0 yang kedua ini adalah untuk koordinat Y. Kemudian Z tak perlu. Kenapa? Koordinat Z tak perlu pasal kita hanya melibatkan 2D. Okey, nanti kalau kita dah masuk bab ataupun chapter 3D, 3D solid modeling, and then we have to apply together with the Z axis. But for the time being, that's why I did mention to you just now that since we're going to apply only with 2D sketches, therefore the only axis that involved are part CX dan juga part CY. So untuk lower left corner di sini, okay, mana-mana lah di sini, lower left corner, sini upper right corner. So katakan sini lower left corner kita buat 00 sebagai dia punya koordinat, dan press enter, klik enter. Lepas tu dia tanya pula pada command line ini, dia akan tanya kepada kita specify upper right corner here, around here, upper right corner. So it means that upper right corner kita mestilah pasi X 297,
Okay, pasal memanjang, ada manjang mungkin 297 kalikan dengan 210. 297 ni adalah paksi panjang dia, iaitu pada paksi X, ini paksi X, dan paksi Y dia punya lebar di atas ni. So paksi lebar dia, dia punya panjang lebar ialah ada paksi Y, so perlulah kita letakkan 210. So don't forget to comma first, then 210 mm. So okay, so once after confirm like this one, so we just press enter. And then kalau kita pen kan dia, okay, kalau kita bring our cursor tu, kita pen, okay, kita akan dapati line merah dan line biru di sini. So itu adalah line merah dan line hijau di sini. Okay, kalau saya pen kan dia, okay, itu adalah merupakan you punya border. Okay, ini adalah size A landscape A4 pixel. Kita scroll, kita pen, dan kita scroll, kita pen yang sini sikit. Pen di tengah. Okay, ini adalah merupakan kita punya border line untuk kita punya A4 landscape. Namun demikian, tak apa kalau you lukis beyond this particular of size, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini just sebagai kita guideline sajalah, kita only for our guideline, bahawa segala sketches, any sketches that we're going to do kena berada di dalam lingkungan area ini, okay, area yang ni, okay, because this is again, I would like to repeat here that this is the area for landscape size. So kita lukis semua kat sini lah, nanti kita sketch everything kat dalam ni. Dan sekali lagi saya nak ulangkan di sini bahawa sekiranya awak terlukis kat bawah ni kan, mungkin banyak terbesar kan awak lukis ni, no problem, no need to worry, it's okay, no problem. Okay, kenapa? Kerana nanti kita boleh play around with the scale. Alright, we can play around with scale. So for the time being, kita just apply any sketches pada bahagian ini. Ingat it's not necessary kita buat sketch hanya pada section ni, boleh je juga, kerana beyond this borderline of A4 landscape paper size. Kerana apa? Kerana ini adalah hanya sebagai kita punya guideline sahaja untuk A4 paper landscape size. Okay, now so let us proceed. So the first sketch command that I would like to introduce is about line. Okay, so again it's under home tab. Okay, then you need to go to line. Okay, then you just simply click anywhere. Okay, just simply click anywhere. And kalau you perhatikan, okay, kalau you tarik ke kanan, you akan dapati bahawa pada bahagian atas anda tersebut ada color biru, mana di dalamnya ada nombor. Okay, dalamnya ada nombor. Itu ada merupakan dia menunjukkan panjang garisan tersebut. Kalau saya ini terlalu besar, okay. So katakan kalau saya scroll, okay. Let's say I'm going to scroll. Okay. So nampak. So ini adalah merupakan panjang dia. Kalau itu okay. So kalau saya drag lagi ke kanan, so itu adalah merupakan yang macam saya cakapkan tadi, nombor yang berwarna yang dalam kotak biru tu pada bahagian atas, itu adalah merupakan panjang line tersebut. Tak kira lah anda gerakkan di mana-mana juga. Okay. So itu adalah merupakan dia punya panjang. Okay. Manakala kalau you perhatikan ada angle 141 darjah. So itu menunjukkan bahawa angle you daripada this one, zero reference. Kalau you masih ingat lagi, di dalam video pertama saya ada menerangkan, we already discuss about the angle. Starting from here 0 degree, dia gerak ke atas, nampak 20, 30, 40. Okay. Ini kalau kita disable ataupun kita tak on kan yang clockwise pada bahagian angle. Kalau you still remember, okay, you refer balik, kalau you tak terlupa, you refer balik pada video pertama. Okay, kalau kita tidak aktifkan ataupun kita tak on kan clockwise pada section angle, so ia akan
by default dia akan bermula di sini 0 darjah dan dia akan anti-clockwise. Anti-clockwise 56 darjah, 90 darjah di sini. Kemudian dia akan gerak ke sini 180 darjah dan gerak ke sini 270 darjah. So, okey, tapi di sini tak 90 darjah lah, okey, tapi sebenarnya 270 darjah dan gerak ke sini semula sebanyak 360 darjah. Okey, remember pada bahagian atas ataupun bawah, kalau you tengoklah, kalau you tengok macam ni kan, okay, ada nombor yang di dalam kotak biru itu adalah menandakan bahawa panjang line tersebut. Okey, dan sekiranya di dalam AutoCAD anda tak ada simbol ataupun tak ada indikator angle macam ini, angle yang tadi kita terangkan tadi 26 darjah, sekarang ni 30 darjah, dan juga di dalam AutoCAD anda sekiranya tidak muncul, tak appear length ni, length, indikator length macam sekarang, macam saya cakap tadi dalam warna biru, kalau tak ada, sekiranya tak ada, tidak terpapar di dalam pada skrin AutoCAD anda, so what you need to do is that, okay, I escape dulu. Remember, you press escape button, escape key button pada you punya keyboard, dia akan exit from any activities. So bagaimana kita nak appearkan indikator tadi? So what you need to do, you go to tools, right, pada menu bar ni, go to tools dan go to drafting setting. Okey, di dalam drafting setting dialog box ni kita ada beberapa tab tau. Okey, we do have few tabs. Kalau you ni, there are few tabs. Alright. So I want you to focus on dynamic input. Okay, dynamic input. And you have to make sure that both of these you kena onkan dia. You have to aktifkan dia. Okay, kedua-dua ni. Dan apabila you go to setting here, go to setting pada bahagian enable pointer input ni, click this one dan make sure that format dia polar format and relative coordinates. Same as visibility ni just buat when a command asks for a point. Okay. Manakala untuk enable dimension input where possible, so you just need to show 2 dimension input fields at a time. Okay. So kalau you tak ada lah, kalau indikator tadi tidak terpapar pada you punya screen, so you can go to here. Alright. So about line, so go to here, click line. Okay, now kalau you perhatikan, okay, you can click anywhere, okay? Just line, click anywhere. Never mind, just click anywhere. Dan kalau you perhatikan, line ni kita boleh, it's a free movement, nampak? It's free movement. Okay, the free movement. So bagaimana kalau kita nak make sure that dia bergerak pada kita lockkan pergerakannya pada 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey, apakah dia maksudkan dengan kita nak lockkan pergerakan dia pada 90 darjah? Okey. Now, I want you to bring your cursor, and as you can see over here, there's a restrict cursor orthogonally. Okey, di bahagian sini. Sekarang ni dia off. Kalau you tekan on, nampak? Kalau you bring your cursor, dia dah tak free movement lagi dah macam tadi. So dia akan bergerak hanya 90 darjah, 90 darjah ke kiri dan juga clockwise dan juga counter clockwise. Nampak? So ini lebih mudah you all nak buat, katakan straight line. So kalau you off kan auto ni, kita short form dia ortho. Kalau kita orthogonal ni, kita short form dia ortho. So kalau kita off kan auto, kalau you nak buat straight vertical line agak sukar sikit lah. You kena make sure betul-betul kosong, lepas tu you nak play around dengan jarak semua kan, agak sukar. Ataupun kalau you nak vertical, straight vertical line, agak sukar sikit lah. So kalau you nak buat semua yang straight line, so it's much more better for you to on your ortho and then you okay, easily for you. Okay, nampak? Alright. Okay, so you can just simply, okay, never mind. Kalau katakan let's say for example, okay, I tak masukkan dulu dimension, I just simply click. You can play around, click. Dan katakan saya nak tutup
tutupkan nak tutup dia punya sketch ni. So what I need to do is that I just need to bring my cursor and go to here sampai keluar petak warna hijau tersebut. Petak warna hijau tersebut menunjukkan bahawa kita dah snap pada end point titik ni. Okey. Okey, sekiranya kata kalau awak bring your cursor, awak bawa dekat menghampiri end point yang ini, end point ni, kalau tak keluar juga, bermaksud dia masih lagi belum dapat detect end point pada ujung, pada point di sinilah. Dan seperkara lagi, sekiranya anda, if you bring your cursor to here, okay, sometimes dia tidak akan muncul, dia tidak akan appear the green small square box tu kan, yang menunjukkan bahawa itu adalah end point. So what you need to do is that you go to tools, you have to check, okay, you go to tools, go to drafting setting, and then tadi kita dah tengok dalam input kan, sekarang ni kita go to object snap. Okay, we go to object snap and we have to make sure that semua ni kita pilih. Okay, kalau you clear all, dia akan clear semua lah. Okay, so kita select all supaya senang, mudah kerja kita select all, dan you have to make sure that both of these, object snap on dan object snap tracking ni, dua-duanya kita onkan dia. So once after confirm, barulah kita pilih line. Nampak kalau saya, let's say katakan saya nak buat satu line menghubungkan sini point ke point sini, so kita kena snap end point di sini dan end point di sini dengan menggunakan line. Okay, go line. Tengok once when I bring my cursor here, nampak dia dah ada. Bila dah keluar je green square tersebut kan, just click and then ini jangan, ini nearest, dia bukan end point. Kalau bentuk macam nearest, so okay, kena 4 segi baru end point. Okay, so once after confirm, you just press escape button. Okay, bagaimana kita nak tahu simbol-simbol tu sama ada simbol end point, simbol nearest? So sekali lagi go to tools and then you go to drafting setting and then you have to pick object snap. Okay, object snap punya tab. Okay, ini nampak di bahagian kiri ini dia menunjukkan simbol-simbol dia. Simbol-simbol yang menerangkan, oh kalau macam 4 segi tadi kan saya katakan end point kan, okay, end point. Kalau yang bentuk macam ni tadi saya cakap nearest kan, this is nearest. Maknanya dia nearest pada line tersebut, menghampiri line tersebut, tetapi belum lagi pick any point. Okay, kalau you perhatikan di sini, okay. Never mind, from time to times saya akan tunjukkan pada you lah bagaimana kita boleh menghasilkan nampak bentuk-bentuk di sini. Alright, okay. Let's say katakan saya nak sambung buat line di sini. Ini saya belum masuk lagi dia punya dimension, panjang ukuran dia. Saya just play around only with the line. Katakan saya nak sambung buat line, tetapi bermula pada bahagian tengah line ni. Okay, tengah line ni. Okay, escape. So kalau I klik di sini, maknanya I dah pilih line tersebut. So kalau nak exit, nak keluar, just escape, press escape button. Alright. So now, katakan saya nak sambung garisan di sini, buat lagi kan, di mana saya nak bermula pada bahagian tengah line ni. Okay, so what I need to do is that, again, I'm going to pick line. I just need to bring my cursor dan bring, okay, nampak bentuk 3 segi tersebut adalah midpoint, maknanya tengah-tengah daripada, ini adalah merupakan titik tengah daripada untuk garisan ni, okay. Kalau ini end point, di sini end point. Okay, kalau ini, okay, nampak segitiga hijau tu kan, itu menandakan ia adalah midpoint. Okay, middle point, point tengah, okay, titik tengah untuk garisan ini. Sama juga di sini, ini end point, this one end point. Kalau saya nak tahu titik tengah garisan ni, apa? Segitiga. Again, macam mana saya tahu yang segitu, simbol segitiga, triangle, simbol yang berwarna hijau tersebut adalah merupakan titik tengah, simbol untuk titik tengah. Sekali lagi, kalau you tak ingat, you just need to go to tools, go to drafting setting, go to object snap, ini midpoint. Right, okay. So maknanya itu lebih memudahkan kita lah, tak payah kita nak cari yang mana satu titik tengah ni semua kan, amat sukar lah. So AutoCAD telah has been provided to us, okay, all that kind of symbols, so easier for us to proceed with our
sketch activities. Alright, katakan saya nak mulakan di sini. Okay. Go to line. I just need to pick my cursor. Go to middle point here. Klik, 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 klik. Katakan saya nak berakhir juga di middle point di sini. So I need to bring my cursor near to this line ni kan. Then go, and ni masih lagi nearest nearest maksudnya dia belum lagi, dia hanya menghampiri. Nama pun dah nearest kan. Okay, so just bring my cursor to the, nampak midpoint. Okay, macam itu. So just click. Dan kalau saya nak keluar, saya just kena exit daripada line sketch ni, just press escape button pada you punya keyboard. There you are. Okay, katakan sekali lagi, kita play around lagi, kita main lagi, okay? Kita play around with this line. Go to line here. Katakan nak bermula pada end point ni. Katakan kali ni saya nak offkan ortho. Macam kalau saya onkan ortho ni, saya tak boleh gerak bebas, saya hanya boleh gerak semampu darjah aja cursor saya. Okay, kalau saya cursor saya nampak boleh gerak semampu darjah saja di sini. Okay, kalau saya bawa cursor saya di bawah, pergi ke kanan, okay, semua. So I nak offkan my ortho. So go to here, offkan ortho ni. Nampak? So my cursor free sekarang. Okay, so free movement line length. So katakan I just click here, click there, click here, here. Dan katakan di sini end point, I go to here, end point. I nak endkan my sketch kat di sini, then just press escape keyboard button. Alright. Okay, sama juga kata I nak sekali lagi line bermula pada end point here to midpoint here, to midpoint here, to midpoint here, to midpoint here, to katakan let's say midpoint here, and also midpoint of here. Then press escape. So you can play around with all this line. Okay, you can play around. Alright. Kalau you bring your cursor ke kanan, bermaksud garisan tersebut kita nak buat daripada titik permulaan dia ke kanan. Kalau you nak buat garisan ke bawah, you just need to bring your cursor downwards. Kalau you nak ke kiri, okay, you just bring your cursor ke bahagian mana atau ke titik mana yang you nak hasilkan. Klik. So you can play around with this one. Okay, play around with this one. Dan sekiranya kalau macam saya cakap tadi, kalau you nak ortho on balik, so kalau ortho dia tegak-tegak semampu darjah sajalah pergerakan dia. Okay, pergerakan dia semampu darjah saja macam ni. Alright. Okay guys, so press escape. So this is about the line. Okay, sketch yang melibatkan line. Okay, now I'm going to delete all. So I'm going to select. Okay, kalau you start select from here. Okay, katakan kalau you select macam ni, you kena select. Kalau you start from here, you have to select all. Oh, dia akan pilih semua. Okay, tetapi sekiranya kalau you select from bottom, yang bersentuhan saja, kalau yang bersentuhan dia dah mana-mana line yang besar, you don't need to cover everything. Kata contohnya, saya ambil di sini, ambil line lebih mudah lah. Katakan I'm going to have like this. Okay, I'm going to delete this. So if I start the selection, the kotak selections board, okay, the selection box, let's say I start from here. I just click je, okay. Sekarang ni you free from any activities, okay. You free from any activities. So let's say I start from here. Click here. You have to cover all. Mana you kena cover semua ni. Baru dia akan select. Tetapi sekiranya, okay, I escape from any activities. Okay, press escape button. So kalau let's say I start from down here, pada bahagian bawah ni. Klik. So you tak payah cover semua. You just need to touch saja. Line-line yang mana you dah touch, yang bersentuhan dengan kotak ni, okay, pada kotak ni kan, okay, kotak hijau ni, as long as dia bersentuhan je, okay, katakan di sini I klik, dia akan pilih. Okay, that's the difference di dalam selection untuk AutoCAD. Okay, di dalam untuk AutoCAD selection untuk sketch lah di dalam AutoCAD. So since I'm going to delete everything. Okay, now I'm going to show to you how are we going to create
line together with measurement. So katakan I click line, and let's say I click mana-mana, tak kisah. Okay, I click mana-mana, no problem. Okay, no need to go to 00 reference, no need. Okay, so just click anywhere. So let's say I click from here, and I'm going to make a box. I'm going to make a box. Let's say a rectangle box. So of course definitely I need to on my auto. Okay, kalau you tengok ni dia kelabu kan, kelabu maknanya dia off, ni off. Ini dia tengah on, yang warna-warna biru ni yang dia tengah on. Okay, so katakan I click this one. I'm going to make my auto on. Click this one. Okay, katakan I need just bring your cursor here. Let's say katakan panjang dia 200 mm, panjang dia 200 mm. So just masukkan 200 saja. 200, 200. Then press enter. Alright, next ke atas. Okay, saya zoom. Kalau kita scroll pada kita punya mouse, dia akan zoom. Katakan dia nak gerak ke atas, yang mana dia punya ketinggian dia ataupun lebar di rectangle box adalah 150. So I just need to key in 150. Enter. Alright, and then kita tahu di sini 200. So I need to do instead 200. You need to bring your mouse pada bahagian sini ya. Jangan biarkan ke sini. Sini nanti dia garisan di bahagian kanan nanti akan terhasil. So kita nak buat garisan menuju ke arah kiri. Okay, so you just need to bring your cursor here. Tak apa, just bring your cursor here. Then 200. Enter. Okay, confirm ni memang confirm dia straight dengan ni. Okay, dia straight. So yang berikutnya you tak payahlah tambah 150. Kenapa? Bila kita dah tahu endpoint bahagian ini sama dengan endpoint sini, dia memang berada pada satu vertical line yang sama. So what you need to do is you just need to bring your cursor, cari sampai endpoint. Ni belum lagi, ni bukan endpoint. Tengok simbol tu, walaupun dia tulis itu endpoint, tapi itu bukan simbol endpoint. Simbol endpoint adalah pasti. So you kena carilah sampai you just play around. Katakan kalau dia masih lagi macam ni, you just play around sampai you dapat endpoint punya simbol, iaitu kotak 4 segi berwarna hijau tersebut, dan just click. Alright, and then press escape to exit from any activity. So this is the way how are we going to apply lines together with a certain measurements. Alright, so again, let's say I'm going to proceed from here. So lines, let's say we're going to proceed. Ini 150 kan, so kita tak payah nak ukur separuh 75, no need. You just need to bring your cursor, go to your midpoint. Kita dah tahu itu adalah tengah-tengah, titik tengah-tengah ataupun center atau middle point untuk this line. So let's say go to here, and let's say I'm going to make it at the middle of here as well. Okay, saya besar kasih bawa ke tengah, besar sikit lah. So middle of here, middle of this line over here, this line, middle of this line, middle of this line, and then middle of this line or endpoint. Endpoint untuk garisan ni lah, endpoint. Ataupun kalau dia keluar midpoint pun should be okay, midpoint. Kalau dia keluar simbol midpoint, bermaksud midpoint untuk line ni. Kalau dia keluar simbol endpoint, bermaksud endpoint untuk line ni. Okay, line ni punya endpoint. Okay, just click. Okay, then press escape. Alright, again, go to line. Let's say this line, this midpoint, go to midpoint here, go to midpoint here, go to midpoint here, and then make sure the endpoint, then press escape. Okay, again, last, okay, midpoint here, midpoint here, midpoint here, midpoint here, midpoint here. So kalau kita dah tahu midpoint, kita tak payahlah nak key in kita punya measurement tu, okay, value. The measurement value tu kita tak payah masuk macam tadi kita mula-mula nak buat, kita kena masukkan 200 mm, then bring our cursor up here 150, then bring our cursor to the left 200, lepas tu kita tutupkan dia. Okay, di sini kalau pasal yang first tu memang kita kena buat lah. Lepas tu since kita dah pilih midpoint, so kita tak payah masukkan dia punya dimension lah. So we just play around with the symbol, okay, dah dapat dah. Okay, let's say katakan again I'm going to create another one more. Let's say kata I nak copy. Okay, I nak copy ni senang. So I copy, go to copy, then dia tanya select object mana I nak copy. Let's say I'm going to copy this one.
So I select daripada bawah kan, mana yang bersentuh ni, this one, and also click here, this one. Okay. So once bila ada klik ni, so mana 4 totals, mana total 4, 1, 2, 3, 4, so 4 total. So once bila you dah select, do not forget to press enter. Lepas tu dia tanya base point katakan my base point is from here ataupun any point here, tapi I nak tunjukkan, kata my base point, mana starting point I nak gerakkan, I dah copy ni, so I nak gerakkan dia ke sini. So my starting point nak gerakkan dia di sini, dan berikutnya katakan you boleh masukkan you boleh masukkan berapa nilai yang you nak gerakkan daripada 0 sini ke sini. Okay, katakan I nak letak buat 500. Okay, katakan I auto on kalau you auto off dia akan bergerak, tapi saya nak buat kata dia straight di sini, bergerak horizontally sama garis dengan di sini. So I have to make sure that my auto on. So maksud I bring my cursor to here. Let's say I'm going to daripada sini base point dia di sini, starting point nak gerakkan di sini, saya bawa my cursor to here. Let's say I'm going to make it 600. Okay, 600. So now press enter. Alright, then press escape. So it means that the distance from here to here, I copy yang 4 segi ni. Distance from here to here adalah 600. Alright. Okay, sekali lagi katakan kalau I copy, tekan copy dulu, dan katakan kalau nak pilih satu pun boleh. 1. Kita pilih C lah kan, 2, 3, 4. So better you buat box selection tadi, lagi senang kan. Okay. Kalau you pilih ni, kalau you copy, I press escape escape button untuk exit from the command. So kalau you pilih copy ni, kalau you start daripada sini, kalau you nak pilih, dia akan pilih semua. Okay, since I nak just pilih this one, 1, 2, 3, 4, so you can katakan copy, you boleh pilih satu-satu ataupun macam box tadi I cakap tadi, daripada bawah just select yang mana bersentuhan. Okay, dia dah pilih another one here. Okay, then do not forget, once bila you dah buat selection pada garisan yang you nak copy itu, you kena press enter dulu. Okay, dan katakan bermula di sini, kali ni katakan saya nak buat 300 sahaja dia punya jarak, so I just 300. So press escape. Kalau tak dia takkan keluar ni kan daripada kita punya activity ni. So just press escape button pada you punya keyboard. So it means that the distance from here to here adalah 300. So now katakan, let's say I'm going to create, let's say okay, I want to play around with the copy tadi create copy, click copy. So I'm going to copy this line. Okay, press enter. So I nak gerakkan dia. Don't forget lepas you dah select object, kiralah 1 ke 2 line ke 3 line ke, selepas you dah confirm line tu yang you nak copy, lepas you buat selection, you press enter. Jangan lupa, student selalu lupa untuk press enter button. So you nak bermula gerakkan copy ni, digerakkan bermula di sini, end point ni, bring your cursor to here, let's say sebanyak 40 mm. Okay, jangan bawa cursor you ke sini. Kalau you bawa cursor you ke sini, nanti dia akan line ni dia akan copy ke bahagian ni. So you have to bring your cursor pada belah kanan. Pasal apa kita nak mewujudkan line ni di sini. So once after you masukkan 40, you press enter. Nampak? So katakan saya nak buat 2. Daripada sini ke sini 40, sini, okay, kalau copy bonus sini ke sini katakan 80. Okay, maknanya jarak dia 40 lah. Okay, so baru masuk sekarang ni baru di sini. You tak payah klik lagi First kali saja you klik kalau you nak copy line yang sama. So just need to bring your cursor here dan make it 80. Okay, so kalau you nak buat lagi, okay, you buat berapa, katakan 120. Enter. Okay, 160. 160. Enter. Alright, so bila you nak exit daripada sketch ni, just press escape. Okay, so it means that kalau you nak copy, katakan I nak copy di sini, saya nak buat 20 saja. Pada katakan tengah ni, saya nak buat 20 saja di sini. Saya nak ambil yang ni, ini ataupun ini.
ataupun line ni. Okay, dua-dua kita boleh, we can choose either one. So katakan I nak copy this line, enter, then I start from here, katakan I start from here, makes it endpoint, and I bring my cursor to here, so I nak buat 20. So just press 2, kosong, then enter. Okay, kalau patut nak buat belah sini pula, okay, belah sini, just bring to your cursor to here, so another 20. So you tak, dia first time ya, kalau copy you first time yang daripada mana ke mana. Lepas tu dia akan berpandu dan berpaksikan pada yang first point untuk base yang kita nak kita gerakkan tadi. So katakan from here to here, let's say I'm going to make it 40, ataupun I'm going to make it 60, just 60, enter. Okay. Alright, so bila once kata you dah confirm, you just press escape button. So now we're going to proceed. Tak apa, don't worry about this, the copy. I will show to you later on more about the copy this one. So now I'm going to play around with line. So click line. Let's say I'm going to make it about this here, click endpoint, click endpoint. Okay, should be endpoint, then endpoint. Then we can escape. Press escape button. Dan katakan kalau you nak hilangkan guideline ni sebagai guideline tadi kita buat tadi kan. So kalau you nak hilangkan guideline ni, just select all these lines, and then you can press delete button pada punya keyboard, ataupun you just go to here. Nampak eraser ni kan? You can click this one, ataupun you just once after you dah make selection, those lines yang you nak delete, you just press delete button. There you are. Okay, katakan untuk horizontal line ni pula, I nak copy dia di tengah-tengah ni. So kita tak payah copy lah. Katakan mesti kita nak buat tengah-tengah ni saya cakap kan. So kita just buat go to line, go to midpoint lah. Kan, midpoint, go to here midpoint, and go to midpoint here, then escape. And let's say this time I'm going to create line. Go to here, go to here, go to here. Ataupun tadi kita tak perlu buat line pun tak apa. Pasal kita dah tahu midpoint dia kan. Saya delete ni ya. So we can just simply go to line, go to here, go to midpoint here, and then go to here. Alright guys. So one more time for this one. So let's say I'm going to copy this one dari horizontal line ke katakan 30 mm ke bawah. So kalau midpoint kita tahulah senang. Kita terus klik line, ataupun kita can copy. Tadi saya dah tunjuk line kan, line, go to here, then go to midpoint here. Itu line. Tapi kalau kita guna copy, we can click copy. We can choose either this horizontal line, the top one or the bottom one. Let's say I'm going to make it pick the top, the bottom one. Lepas you dah pilih, ingat, remember bila you dah pilih objek ataupun line yang you nak copy tu, you press enter, then start from here, you nak gerakkan dia to midpoint. Itu lagi satu cara dia, kaedah. Okay, then press escape. Namun demikian, kalau kita nak gerakkan sini ke sini, katakan kata midpoint kat sini juga, dah susah. Tak boleh pasal apa? Kalau katakan you copy, let's say I'm going to copy this line. I'm going to copy this line, enter, and let's say I start from this point. So kalau you nak cari midpoint kat sini, memang tak akan jumpa. Memang tak. Walaupun you dah create satu line kat sini tadi kan. Walaupun you dah create satu line kat sini. Okay, satu line di sini yang membahagikan antara kedua, membahagikan garisan ni atau pembahagian ni kepada dua. Tetapi sebenarnya kalau you nak cari midpoint di sini, memang tak akan dapat. Kenapa? Kerana garisan you ni masih lagi satu di sini. Okay, dia bukannya garisan macam ni. Let's say I'm going to make this one over here, midpoint here to midpoint here. Kalau garisan macam ni okey. Okay, katakan I nak buat line from, nampak ada midpoint. Pasal apa? It belongs to this midpoint belongs to this line only. Tapi kalau midpoint kat sini, you nak cari kat sini, memang tak jumpa. Why? Because garisan ni dia satu sekali panjang. So midpoint dia sebenarnya adalah di sini midpoint dia. Okay, so in that particular case,
kita dah tahu bahawa jarak from here to here is 70. Kalau you nak tahu berapa jarak antara from here to here, okay, you tak ingat, katakan from here to here, so you go to measure, okay, dia still under home juga, measure, dan click distance. So just bring, you nak measure, kan, dia tanya first point, so you nak measure from here to here, 75. So distance is 75. Okay, so press escape. Alright. Okay. Now, katakan you nak buat garisan seperti mana yang tak I nyatakan sebentar tadi kepada anda. Let's say katakan you nak buat satu garisan pada tengah-tengah ini. So kita dah tahu dia punya 75, and since kita tak boleh ambil garisan ni sebagai kita punya midpoint untuk di midpoint di sini, so kita kena bahagikan terlebih dahulu tadi ya. 75 tadi, distance from here to here, we divide by 2, which is 37.5. So it means that kita tak boleh guna line ni. Kalau kita nak tahu ni, kita kena titik point kita kena copy. So copy, we going to copy this line. Kenapa kita tak boleh guna line ni ya? Kenapa ya? Kerana kalau kita kepit line, kita tak tahu macam mana nak letak ni, 75 tak boleh. Agak sukar kerana dia punya jarak tu memang berbeza-beza, berpunca daripada sini, okay? Right? Berbeza, okay? So now what you need to do is that you need to copy this line, enter. So bermula di sini, start this end point ni, kita make sure dia auto on Kalau auto off, nanti dia nampak, nanti you tekan, nanti dia terlari sini apa. So make sure you auto on. So ke bawah, bring your cursor ke bawah sebanyak 37.5. Tadi saya dah cakapkan 75 jarak daripada sini ke sini, kita nak bagikan 2 sebanyak 37.5. So don't bring your cursor up here, don't bring your cursor here, don't bring your cursor down here. Kita kisah down here pun tak apa, no problem. So jarak dia 37.5. Enter. Okay, so dia akan terhasil. So kalau you nak exit from the sketch, just exit. Katakan sama juga ni bahagian tengah antara ni you nak hasilkan. So you just need to copy this one, enter. Okay, so enter. So bermula daripada point ni, bring your cursor upwards sebanyak 37.5. Enter. Dan press escape button. Alright. So that is how we can play around with line and also copy lah. Okay. So katakan I'm going to create another one more line pada midpoint here. Then press escape. Then I can have something like this. I'm going to play around. Katakan line ni, all these lines are the guidelines for us. So we can play around with this one like this. Okay. Alright. Same as well as this one. Katakan kita nak copy ya. Boleh juga you buat satu balik. Kata I nak buat benda yang sama pada bahagian sini. So katakan you buat, boleh je buat balik. Okay. Tetapi katakan instead of using line, kita buat balik, kita boleh copy je ni. Copy. I'm going to copy this line, this line, this line, and also this line. Remember, bila you dah pilih, kalau dengan copy ni ya, command copy, bila you dah pilih line yang you nak copy tersebut, press enter. Then let's say I'm going to start copy yang saya line ni nak start daripada point ni dan berakhir bawa dia pada line ni. So I'm going to make sure this should be end point. Okay, then click. Then just press escape button. Okay, now let's say all these guideline kita boleh erasekan dia ataupun delete. Bila dah pilih, just press delete button. There you are. Okay guys, so remember, kalau before I end this video, so you can use line and you can indicate dimension dia. Katakan saya nak buat, katakan di sini nak buat 100, 100, enter, dan bring my cursor to the left. Okay, let's say 150 panjang dia, enter, and then katakan atas ni katakan 180. You have to bring your cursor bring your cursor to here.
pada bahagian atas. Pasal apa? Pasal kita nak create garisan ke atas. Okay, sebanyak 180, enter. Dan I'm going to bring my cursor to here, gerakkan mouse saya belah kanan, katakan sebanyak 350, enter. Dan katakan bawah, let's say 100 mm, enter. Dan katakan I nak tutupkan dia di sini. So I just need to bring my cursor and go to this endpoint. Click this one, then press escape button. Okay, it's very simple. Okay, this is about lines. Okay guys, so hopefully that you clear about how are we going to play around with line, and I've already add another one more command which is known as copy command, this one. Alright, and from time to time copy ni memang kita akan selalu gunakan, so you no need to worry, memang selalu banyak. Okay, selepas ni saya akan terangkan kepada anda berkenaan dengan circle pun, nanti saya akan libatkan copy sekali untuk the next video. So I hope that you clear about how are you going to apply lines in SolidWorks for 2D sketches. Okay, 2D sketches. Sekiranya kalau you tak faham, you can play back video ini. Okay, you tengok pada section atau bahagian mana yang you tak faham, so you can go through with all the explanation in the videos. So thank you very much guys for your attention, and I will see you in our next video. Thank you very much.